बड़ी मंजिल का मुसाफिर पार्ट 4 अच्छे उस्ताद के साथ राज। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। 80% उस्ताद ऐसे हैं जो अपने इल्म से नाइंसाफ़ी करते हैं क्योंकि इनके पास पढ़ाने की महारत नहीं है। वो हकीकी मुहक्किक नहीं है। वो कोशिश नहीं करते, हौसला अफजाई नहीं करते, मुस्बत नहीं है। बर्तन से निकलता वही है जो डाला गया हो। इसकी वजह यह है कि जो फर्द पढ़ाने के लिए लगाया जाता है वो काबिल नहीं होता। सिर्फ पब्लिक सर्विस का इम्तिहान पास कर लेने से उस्ताद नहीं बन जाता। पढ़ाने का मतलब है सिखाना, क्लास को कंट्रोल करना। क्लास को इस तरह पढ़ाया जाए कि 5 घंटे का पता ही न चले। यूरोपियों के बच्चों के लिए उनका उस्ताद उनका रोल मॉडल होता है। हमारे यहाँ आज भी रट्टा सिस्टम चल रहा है। जिसका रट्टा सबसे अच्छा होता है वो गोल्ड मेडल लेता है। कोई जहानत नहीं, कोई ईक्यू नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, महारत नहीं है, अगरचे डिग्रियों के अंबार लगे हैं। हमारे मुल्क में इंटर्नशिप अजाब है। इसे लोग बददिली से करते हैं। किसी ने खूबसूरत जुमला कहा है कि आदमी काम से थकता है, मोहब्बत से नहीं थकता। जिसको काम से मोहब्बत है वो थक ही नहीं सकता। इस दुनिया में तालीम पर सबसे ज्यादा काम अपने रवैये की तंजीम पर हो रहा है। यही वजह है कि मगरबी दुनिया में ग्रेजुएशन के बाद बच्चा अपने मज़ामीन तब्दील कर सकता है, यहाँ नहीं कर सकता। वहाँ मास्टर की डिग्री के बाद एमफिल किसी दूसरे मजमून में भी किया जा सकता है। वो कहते हैं अगर शौक है तो उसे पूरा कीजिए। अच्छे उस्ताद का पहला राज। दुनिया का कोई भी तालिब इल्म सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरे मज़ामीन में पढ़ने नहीं आता। दरअसल वो एक तालीमी इदारे या एक उस्ताद के पास इसलिए आता है कि उस्ताद या इदारा इसको ये यकीन दे दे कि तुम कुछ कर सकते हो। मसला ये होता है कि हमारे तमाम के तमाम उस्ताद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे को यकीन नहीं देते। वो इस हकीकत को भूल जाते हैं कि सबसे पहला नंबर यकीन का आता है, दिमाग का नहीं आता। अगर आप एक बच्चे को यकीन दे देते हैं और इसे कहते हैं कि बेटा अगर आप अपनी सलाहियत पर यकीन करोगे तो यही सलाहियत आपको आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएगी, तो आप इस पर दुनिया का सबसे बड़ा एहसान कर देते हैं। एक अच्छे उस्ताद को बच्चे के अंदर पहले मेहनत का यकीन पैदा करना पड़ता है। उसे कहना पड़ता है कि बेटा आप अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए। जब बच्चे को अपनी मेहनत पर यकीन हो जाता है तो फिर इसका पढ़ने का दिल करता है। जब इसका पढ़ने को दिल करता है तो फिर उसे पढ़ने का कहना नहीं पड़ता। इसको किसी बैरूनी सहारे या मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। जब इसके अंदर की मोटिवेशन उसे पढ़ने पर मजबूर करती है तो फिर वही आम सा बच्चा लायक बन जाता है। बच्चे को दूसरा यकीन खुदा की जात का देना जरूरी है कि बेटा तुम खुदा पर यकीन रखो, उसके करम पर यकीन रखो। आज तक उसने किसी की मेहनत जाया नहीं की। जब भी कोई शख्स आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो कुदरत इसकी मुआवन हो जाती है। वो इसको धक्का लगाना शुरू कर देती है। कुदरत इसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मंजिल इसके इंतजार में होती है। हदीस का महफूम है, अल्लाह ताला इसका साथ जरूर देता है जो साबित कदम हो। अपने स्टूडेंट्स के साथ ये काम जरूर कीजिए। उसे फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, रियाजी पढ़ाएं, तमाम मज़ामीन पढ़ाएं, लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज़ आपको देनी है वो यकीन है। अगर आप इसके अंदर यकीन पैदा कर देते हैं तो फिर यकीन कीजिए आप आम उस्ताद नहीं रहते, आप एक मुअस्सर उस्ताद बन जाते हैं। अच्छे उस्ताद का दूसरा राज। दुनिया के बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी आपको आगे बढ़ना होता है, आपको किसी मकाम या मंजिल पर पहुंचना होता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि वहां तक पहुंचने का आपके पास कोई मकसद हो। अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद है तो फिर आप आम इंसान नहीं हैं, आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। तहकीक ये बताती है कि दुनिया के 97% लोगों के पास मकसद हयात नहीं होता और दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास मकसद हयात होता है। ये 1% लोग पूरी दुनिया पर राज करते हैं, यही अमीर होते हैं, यही गैर मामूली तरक्की करते हैं, यही अपनी फील्ड में टॉप पर चले जाते हैं। 97% लोग सारी जिंदगी इन 3% के लिए काम करते रहते हैं। अगर आप बच्चों को मकसद दे देते हैं तो फिर आप आम उस्ताद नहीं रहते, मगर मकसद देने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास भी कोई मकसद हो। मसला ये है कि हमारे आज के उस्ताद के पास कोई मकसद नहीं है। अगर इससे पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं तो वो जवाब देता है अपना और अपने बच्चों को पालने के लिए। इसके पास चंद पैसों का मकसद होता है। वो अपने जेब खर्च के लिए और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक दहाड़ीदार मजदूर वाली सोच लिए घर से निकलता है। इसलिए नस्लों की तब्दीली इसकी तालीम से मुमकिन नहीं होती। अगर आप मुअस्सर उस्ताद बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा
کہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مقصد لائیے۔ اگر آپ زندگی میں مقصد لے آتے ہیں تو اس مقصد کا شعور آپ کے بچوں میں بھی جائے گا۔ جن انسانوں کو آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی بھی سطح پر پڑھا رہے ہیں، انہیں مقصد سے روشناس کرائیے۔ انہیں بتائیے کہ زندگی بغیر مقصد کے حیوانوں کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے، پھر اس مقصد کے لیے کام کرے۔ جو انسان اپنے مقصد کے لیے تگ کرتا ہے وہ اپنے مطلوبہ مقام و منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ مؤثر استاد بننے کا راز یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی مقصد ضرور ہو، ساتھ ہی وہ بچوں کو بھی مقصد سے روشناس کرائے۔ وہ بچوں کو ٹارگٹ دے، چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے، تاکہ بچوں کو شروع سے عادت پڑ جائے کہ ہمیں زندگی کے صرف دن، ہفتے، مہینے اور سال پورے نہیں کرنے، بلکہ دن، ہفتے اور مہینوں کو کسی مقصد کے تحت گزارنا ہے۔ اچھے استاد کا تیسرا راز۔ دنیا کا ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کسی سے انٹرویو لیں اور پوچھ لیں کہ کیا وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ طالب علم ہو، ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، بزنس مین ہو، اس کا زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق ہو، وہ اعتراف کرے گا کہ وہ ترقی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسے ترقی کا سب سے بڑا راز پتہ نہیں ہوتا۔ وہ راز یہ ہے کہ دنیا میں ترقی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک فرد کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی ٹیم بنا کر کیسے چلیں گے؟ ہم تعلق توڑنے پر آتے ہیں تو اپنے سگے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ ہمیں واسطہ پڑ جائے تو ہم والدہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ساتھ چلنا پڑ جائے تو ہمیں اپنے والد صاحب بھی اچھے نہیں لگتے۔ ہم اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے تو پھر ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص ایک بڑی فیکٹری چلا رہا ہے اور اس فیکٹری میں 3000 ملازم ہیں تو 3000 ملازموں کو چلانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ان 3000 ملازمین کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ساتھ چلنا آتا ہے تو پھر آپ ایک مؤثر استاد بن سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میری یہ ساری محنت بچوں پر نہیں بلکہ اپنی ذات پر ہے، اور یہ تمام ساتھ دراصل میری کامیابی ہے۔ یہ مجھے آگے لے کر جا رہا ہے تو یقین کیجئے کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلتے، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ہوم ورک پر ذلیل کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ ان کا جی ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنے استاد کی عزت کریں۔ وہ صرف نمبروں کی وجہ سے اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں لیکن دل سے احترام نہیں کرتے۔ احترام اور محبت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے۔ انسان کبھی ایسے فرد کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا جو کسی دوسرے کے کام آنا نہیں جانتا۔ یہی مزاج ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ یہی بچے کل بڑے ہوتے ہیں، پولیس مین بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، سائنسدان بنتے ہیں۔ جہاں بھی نظر آتے ہیں ساتھ چلنے والے نہیں ہوتے۔ جب ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں دور طالب علمی میں ایسا مزاج ملا ہوتا ہے۔ اچھے استاد کا چوتھا راز۔ آپ دنیا کی مرتبہ تاریخ نکال کر دیکھیں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ تاریخ انسانی میں دنیا کے کامیاب ترین لوگ، مؤثر ترین لوگ، دنیا کے کامیاب ترین استاد، کامیاب ترین دانشور دراصل کردار والے لوگ تھے۔ آج کا استاد، اس کے پاس مضمون ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یادداشت ہے، ڈگری ہے، پروفیسر ہے، لیکن اس کے پاس کردار نہیں ہے۔ جب کردار نہیں ہوتا تو زندگی بھی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اس زندگی کی بات ہے جو بڑے اساتذہ کو ملتی ہے۔ سقراط زہر کا پیالہ سامنے رکھتا ہے، مسکراتا ہے۔ اس کے پاس کھڑا شخص پوچھتا ہے تم مرنے لگے ہو اور مسکرا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میری زندگی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میری زندگی یہ نہیں ہے۔ میری زندگی تو میرے افکار کی زندگی ہے، میری سوچ کی زندگی ہے، میرے کہے جملوں کی زندگی ہے۔ وہ تمام درس جو میں نے ان سڑکوں پر، ان چوراہوں میں، ان سکولوں میں دیے تھے، یہ کئی ہزار سال پڑھائے جائیں گے۔ آج دنیا میں فلسفے کا کوئی طالب علم ممکن ہی نہیں کہ فلسفے کی ڈگری سقراط کو پڑھے بغیر لے سکے۔ یہ کمال ہوتا ہے ایک بڑے استاد کا۔ جب بھی کردار ہوگا زندگی بڑھ جائے گی۔ یہی راز، یہی دانش، یہی فہم جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا مصرع کہہ دیتے ہیں، بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اچھے استاد کا پانچواں راز۔ ہمارے ملک میں ڈگریوں کی بھرمار ہے، پروفیسروں کی بھرمار ہے، استادوں کی بھرمار ہے، لیکن جب آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تو ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ماسٹر بھی کیا ہوتا ہے، لیکن ان میں پڑھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ کیا عجیب بات ہے کہ آپ کشتی ایسے ملاح کے حوالے کر دیں جو کشتی چلانا ہی نہ جانتا ہو۔
क्या अजीब है कि आप एक अलमारी बनाना चाहें और कारपेंटर कहे कि मैं हूं तो कारपेंटर लेकिन अलमारी नहीं बना सकता। क्या अजीब है कि एक डॉक्टर के पास आप जाएं, वो कहे कि डिग्री मेरे पास है लेकिन मैं दवाई नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कैसे दवाई लिखी जाती है। क्या अजीब है कि आप किसी ऐसे फर्द के पास चले जाएं जो लोहे का काम करता हो, लोहार हो, वो कहे हूं तो मैं लोहार लेकिन मुझे लोहे का काम नहीं करना आता। गोया हमारे यहाँ जितने पेशे जितने शोबे मौजूद हैं इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे उस्ताज़ा को ये राज ही नहीं पता कि जब तक इनके पास बोलने की सलाहियत नहीं है, इनको अपनी बात समझानी नहीं आती, इनको अपनी बात मुंतकिल करनी नहीं आती, इनका लबो लहजा एक बड़े उस्ताद वाला नहीं है, इनका अंदाज़े बयां एक अच्छे उस्ताद वाला नहीं है, उन्होंने अपनी आवाज़ पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम नहीं किया, उन्होंने सीखा नहीं कि किस तरह समझाया जाए, उन्होंने देखा ही नहीं है कि कैसे काम किया जाए तो बात बच्चों के दिल में उतर जाती है। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर बात समझाने की सलाहियत का पता हो तो फिर घंटों का लेक्चर मिनटों का बन जाता है। ये अगर उन्हें नहीं पता होता तो फिर होता ये है कि उस्ताज़ा के लेक्चर बोर होते हैं, क्लासों में बैठे हुए बच्चों को नींद आती है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, बच्चे अपने मोबाइल निकाल कर अपना काम शुरू कर देते हैं। इसकी वजह सिर्फ एक है कि आज के उस्ताद को एंगेज करना नहीं आता। जब भी आपको जोड़ना आता होता है तो आप आम उस्ताद नहीं रहते, आप मुअस्सर उस्ताद बन जाते हैं। अच्छे उस्ताद का छठा राज। अगर किसी उस्ताद से पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं तो अमूमन ये जवाब मिलता है कि मेरे कुछ दिन गुजर जाएं। इससे पूछा जाता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, वो जवाब देता है मुझे इसकी खबर नहीं है। जब उस्ताद के पास विजन नहीं है, इसको अंदाजा ही नहीं है कि इसकी आज की मेहनत कितनी नस्लों को मुतासर कर सकती है, जिसके पास ख्वाब ही नहीं है कि ये छोटा सा औजार जिसे आप पढ़ाना कह रहे हैं, जिसको हमारे मुआशरे में बहुत छोटा सा काम समझा जाता है, कौमों को बनाता है, नस्लों को बनाता है, आने वाली नस्लों को संवारता है या बिगाड़ता है। नेपोलियन ने कहा था कि अगर एक उस्ताद एक नस्ल को पढ़ा ले, दूसरी को पढ़ा ले, तीसरी को भी पढ़ा ले तो इसके बाद इसे गोली मार देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो 3 नस्लों को मुतासर कर दे, दरअसल वो 3 नस्लों को मुतासर नहीं करता, वो कोई ज़मानों को मुतासर करता है। मुआज़रत के साथ हमारा उस्ताद एक नस्ल को भी मुतासर नहीं कर पा रहा। इसकी वजह यह है कि इसका विजन ही नहीं है, इसे अपनी मेहनत पर यकीन ही नहीं है। शायद एक खुद का हमला आवर 100 इंसानों की जान ले लेता है, लेकिन अगर एक उस्ताद मुअस्सर और काबिल नहीं है तो वो 100 नस्लों को बर्बाद करके रख देता है। लोग उस्ताद से पढ़ने आते हैं, वो रट्टे लगवाता है, लोग इससे इल्म लेने आते हैं, वो निशान लगवाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो। वो अपने मजमून से बाहर जा ही नहीं पाता। इसके पास ना जिंदगी होती है और ना वो जिंदगी दे सकता है। इसके अंदर ना कोई रंग होता है और ना बच्चों के अंदर कोई रंग भर सकता है। एक लाश की मानित क्लास में आना, काम करा देना और घर चले जाना ये तालीम नहीं है। विजन वाला इंसान हमेशा जिंदा इंसान होता है, वो हमेशा जज्बे वाला होता है। इसके अंदर एक बिजली सी दौड़ रही होती है और यही बिजली वो बच्चों को, अगली नस्लों को मुंतकिल करता है। वो कहता है मैं काफी नहीं हूँ, मेरी तरह के कई लोग चाहिए। वो अपने इल्म को, अपनी अकल को, अपने शऊर को दूसरों में शामिल करना शुरू करता है। वो इतना कमाल का इंसान होता है कि वो शुक्रगुजार बन जाता है। और शुक्रगुजार की सबसे बेहतरीन तारीफ ये है कि आपको जो अल्लाह ताला दे, आप अगर इसमें दूसरों को शामिल करने लग पड़े तो आप शुक्रगुजार इंसान हैं। अगर आपके पास रिज्क है और वो आप खुद ही खाते जा रहे हैं तो फिर आप शुक्र के आला दर्जे पर नहीं हैं। आप अपने रिज्क में थोड़ा सा हिस्सा दूसरों को देना शुरू कर दें, ये अमली शुक्र है। आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, आप अपना इल्म दूसरों को देना शुरू कीजिए, ये आपके इल्म का अमली शुक्र है। अलमिया ये है कि आज के उस्ताद के पास मसले ही इतने हैं कि वो इल्म बांटने की बजाय रिज़्क की फिक्रें बांट रहा है। वो पूरा साल बच्चे को डराता रहता है और कहता रहता है कि कुछ नहीं होना। वो अपनी परेशानियां, फिक्रें, डिप्रेशन बच्चों को तकसीम करता रहता है। फिर वही बच्चा कल को महरूम बाशिंदा बनकर मुआशरे का महरूम फर्द बन जाता है। पाकिस्तान को एक और महरूम फर्द मिल जाता है, फिर हम इससे तवक्को लगाते हैं कि वो इकबाल का शाहीन बने। भला वो कैसे इकबाल का शाहीन बनेगा? अफसोस। अच्छे उस्ताद का 7वां राज। आप किसी अच्छी सी बेकरी में जाते हैं तो आप वहां जाकर देखते हैं कि एक अच्छा सा केक रखा है। आप उसे खाते बाद में हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, ये देखने में कैसा लगता है। देखने से अंदाजा करते हैं कि ये बड़ा जायकेदार होगा। आप पैसे देते हैं और केक उठाकर घर ले आते हैं। इसकी नफासत बताती है कि केक अच्छा है, जायकेदार है। यह बात की बात है कि अच्छा निकलता है या नहीं। सबसे पहले हमारी आंख देखती है कि वो चीज अच्छी है या नहीं। केक की तरह हमें भी लोग इस तरह देख रहे होते हैं। आज के उस्ताद का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो देखने में ही अच्छा नहीं लगता,
وہ اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے جوتوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے کھانے پینے کے انداز سے استاد نہیں لگتا۔ دنیا کے مؤثر ترین انسان مہذب لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کھانے کی تمیز ہوتی ہے، انہیں پہننے کی تمیز ہوتی ہے، انہیں چلنے کی تمیز ہوتی ہے، انہیں بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے، لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں گے، لوگ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، لوگ آپ کا تذکرہ اچھے انداز میں کریں گے۔ آج کے استاد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بہترین کاٹن کا سوٹ پہنتا ہے اور نیچے جوگر پہن لیتا ہے۔ بچوں کو وہ فٹ بال کا کھلاڑی زیادہ لگتا ہے، ایک مؤثر استاد نہیں لگتا۔ بچے نے مضمون بعد میں پڑھنا ہے، پہلے اپنے استاد کا حلیہ دیکھنا ہے۔ یقین کیجئے، صرف کلاس روم ہی نہیں، استاد کہیں جا رہا ہو، کسی محفل میں ہو، حتیٰ کہ بازار میں سودا صرف لے رہا ہو، وہ اگر اچھا استاد ہے تو اپنی چال ڈھال سے بتا دیتا ہے کہ وہ استاد ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات اچھے ہیں، عمدہ ہیں، تو آپ مؤثر انسان ہیں۔ اگر آپ مؤثر انسان ہیں تو مؤثر استاد بھی ہیں۔ کئی سال بعد جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ آپ کو یاد ضرور رکھیں گے، وہ مڑ کر دیکھیں گے، وہ مہذب انسانوں کی فہرست میں آپ کو کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے کہ واقعی ایک انسان ملا تھا جو بہت زیادہ شائستہ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ بچے نے مضمون بعد میں پڑھنا ہے، پہلے اپنے استاد کا حلیہ دیکھنا ہے۔ یقین کیجئے، صرف کلاس روم ہی نہیں، استاد کہیں جا رہا ہو، کسی محفل میں ہو، حتیٰ کہ بازار میں سودا صرف لے رہا ہو، وہ اگر اچھا استاد ہے تو اپنی چال ڈھال سے بتا دیتا ہے کہ وہ استاد ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات اچھے ہیں، عمدہ ہیں، تو آپ مؤثر انسان ہیں۔ اگر آپ مؤثر انسان ہیں تو مؤثر استاد بھی ہیں۔ کئی سال بعد جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ آپ کو یاد ضرور رکھیں گے، وہ مڑ کر دیکھیں گے، وہ مہذب انسانوں کی فہرست میں آپ کو کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے کہ واقعی ایک انسان ملا تھا جو بہت زیادہ شائستہ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پھر دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔